Sisters asked a question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that is the reason they try and justify. And they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe, that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet ﷺ. And we have to check whether the hadith is sahih or not. And we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah it's authentic hadith. But how can we logically prove today? Now those scholars, inverted commas, who when they cannot prove logically any part of the Quran and the hadith, they try and say there is some mistake in the assumption and the meaning is different, etc. What we have to realize, that first we have to check whether the hadith is authentic or not. If it's authentic, if we cannot prove it logically, we have to feel and we have to understand that the science hasn't advanced so much to try and make us understand that hadith of the verse of the Quran. So based on this again, what I believe, that the hadith is authentic and even the age of 6 and 9 is authentic. And how to justify that? When I was in the medical college, I passed in 1991, and in the 80s we were taught in the medical college that a lady, she reaches puberty and adulthood, maturity, at the age of approximately, in India it is about 13 to 14, 15, in America it's about 12 to 13, and the age factor of the puberty keeps on changing depending upon the atmosphere, depending upon the surrounding, depending upon the diet, depending upon the climate. Today medical science tells us that closer to the equator, the age of puberty is earlier. This is one point of it. And today after science advanced, we have come to know that because of the change in the atmosphere and the surrounding and the diet itself, today in America as well as in India, there are cases in which there are sisters, mashallah, girls, at the age of 10, they reach puberty. They start having menstrual cycle. And today medical science tells us that if any lady starts the menstrual cycle at the age of 10, it is nothing unique. It's quite common. So the age of menstruation today has become a bit less, approximately 12, 13, 14. But even if a girl starts menstruating at the age of 10, even 9, it's nothing to be alarmed of. If the age of menstruation is below the age of 9, then there is a concern. So based on this scientific fact that we have come to know today, according to the Islamic Sharia, moment a lady reaches puberty and a gent reaches puberty, they can marry. Every country has its own law. For example, the law of India is that when a girl reaches the age of 18, they can marry. The law in USA is at the age of 16. The law in Indonesia is 19. So for example, if a couple get married in America who are of the age of 16, so in America it's legal, but in India it's illegal. Now why has India chosen 18 and America chosen 16, we don't know. And there's a state in America called Texas, where coming down generations that it's common to marry early. So therefore in Texas state alone, even if the girl or the boy, they are of the age of 14, they can marry, it's legal. So there's a separate law for Texas because that's the society. So at the age of 14, if a girl or boy living in Texas marries, it's legal. What's illegal in India is legal in America. What is legal in India is illegal in Indonesia or Malaysia. So what we realize, that everyone has his own criteria. As far as the Islamic criteria is concerned, I told you that once a girl or a boy reach the age of puberty, when they get matured, they can marry. So based on this, alhamdulillah, what we realize, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was unique. And when we read the life history of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was very intelligent, she was very matured, and alhamdulillah, mashallah, because of that, we know that many ahadith are narrated by the wife of the Prophet ﷺ. There are some people who say that fine,
She could have waited for another 10 years and then got married. Some of the Orientalists, some of the so-called modern Muslim scholars. If she had waited for another 10 years, we know that after the Prophet married her, the Prophet hardly lived for 10 years. So if she had married after that, she wouldn't be able to narrate the hadith that we know. So because she was intelligent, she was matured enough, alhamdulillah, I feel medically and scientifically and Islamically, a marriage consummated at the age of 9, once a lady is matured, it's perfectly fine, alhamdulillah. Hope that answers the question, sister. Brother, if you read the hadith that is mentioned of the azab of qabr, Allah says in the Quran, in Surah Imran, chapter number 3, verse number 185, that kullu nafsin zaiqatul maut, every soul shall have a taste of death, but the final recompense will be on the day of judgment. This life is just mere chattels of play and deception. But the final hisab kitab, final judgment is on the day of judgment. What we have to do, we may get part of the punishment. Sister asked a question that there was an article that came in Times of India, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that is the reason they try and justify. And they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe, that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet ﷺ. And we have to check whether the hadith is sahih or not. And we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah, it's authentic hadith. But how can we logically prove today? Now those scholars, inverted commas, who when they cannot prove logically any part of the Quran and the hadith, they try and say there is some mistake in the assumption and the meaning is different, etc. What we have to realize that first we have to check whether the hadith is authentic or not. If it's authentic, if we cannot prove it logically, we have to feel and we have to understand that the science hasn't advanced so much to try and make us understand that hadith of the verse of the Quran. So based on this again, what I believe that the hadith is authentic and even the age of 6 and 9 is authentic. And how to justify that? When I was in the medical college, I passed in 1991, and in the 80s, we were taught in the medical college that a lady, she reaches puberty and adulthood, maturity, at the age of approximately, in India, it is about 13 to 14, 15. In America, it's about 12 to 13. And the age factor of the puberty keeps on changing depending upon the atmosphere, depending upon the surrounding, depending upon the diet, depending upon the climate. Today, medical science tells us that closer to the equator, the age of puberty is earlier. This is one point of it. And today, after science advance, we have come to know that because of the change in the atmosphere and the surrounding and the diet itself, today, in America, as well as in India, there are cases in which there are sisters, mashallah, girls, at the age of 10, they reach puberty. They start having menstrual cycle. And today medical science tells us that if any lady starts the menstrual cycle, at the age of 10, it is nothing unique. It's quite common. Though the age of menstruation today has become a bit less, approximately 12, 13, 14. But even if a girl starts menstruating at the age of 10, even 9, it's nothing to be alarmed of. If the age of menstruation is below the age of 9, then there is a concern. So based on this scientific fact that we have come to know today, according to the Islamic Sharia, moment a lady reaches puberty and a gent reaches puberty, they can marry. Every country has its own law. For example, the law of India is that when a girl reaches the age of 18, they can marry. The law in USA is at the age of 16. The law in Indonesia is 19. So for example, if a couple get married in America who are of the age of 16, so in America it's legal.
But in India, it's illegal. Now, why has India chosen 18 and America chosen 16? We don't know. And there is a state in America called Texas, where coming down generations, that it's common to marry early. So therefore, in Texas state alone, even if the girl or the boy, they are of the age of 14, they can marry, it's legal. So there's a separate law for Texas because that's the society. So at the age of 14, if a girl or boy living in Texas marries, it's legal. What's illegal in India is legal in America. What is legal in India is illegal in Indonesia or Malaysia. So what we realize, that everyone has his own criteria. As far as the Islamic criteria is concerned, I told you that once a girl or a boy reach the age of puberty, when they get matured, they can marry. So based on this, alhamdulillah, what we realize, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was unique. And when we read the life history of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was very intelligent, she was very matured, and alhamdulillah, mashallah, because of that, we know that many ahadith are narrated by the wife of the Prophet Muhammad. There are some people who say, that's fine, she could have waited for another 10 years and then got married. Some of the Orientalists, some of the so-called modern Muslim scholars. If she had waited for another 10 years, we know that after the Prophet married her, the Prophet hardly lived for 10 years. So if she had married after that, she wouldn't be able to narrate the hadith that we know. So because she was intelligent, she was matured enough, alhamdulillah, I feel medically and scientifically and Islamically, a marriage consummated at the age of 9, once a lady is matured, it's perfectly fine, alhamdulillah. Hope that answers the question, sister. How can I prove that Jesus was not crucified? Then how can I prove that Jesus wasn't crucified, peace be upon him? Kalau kita mau memahami ayat, fahami sesuai dengan apa yang telah difahami oleh orang yang paling ngerti ya tentang Quran dan telah diterapkan dengan tepat. Nah ini, pernah saya didatengin seorang anak muda. Dia mau menikah, melamar putri seseorang. Kemudian orang tua anak ini menyatakan kepada saya melalui telepon, dia bicara, Pak Ustadz, maaf, anak saya ini bukan saya melarang menikah ya, nah, tapi apa yang mau diberikan untuk makan istrinya itu apa? Dia belum punya rumah, dia takut terhadap lingkungannya, dia khawatir terhadap imannya, sehingga dia lebih mementingkan ridha Allah. Dia itu pingin menikah. Tapi gimana pekerjaan Ustaz, kan nggak bisa beri makan. Sekarang saya mau tanya kepada ibu, definisi cukup dan tidak cukup itu siapa yang mendefinisikannya? Definisi kewajiban memberi nafkah itu siapa yang mendefinisikan? Yang mendefinisikan itu adalah orang-orang soleh, ataukah yang mendefinisikan itu adalah gubernur Bank BI? Kira-kira siapa yang mendefinisikan? Seorang sarjana ekonomi ataukah seorang yang soleh? Ya kan tentu ya Ustaz, ya menurut Al-Quran dan Rasul. Kalau begitu, sekarang coba kita nilai bersama-sama. Rasul SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba ibu ya, kira-kira nih, coba kita nilai. Sebelum itu saya tanya, kira-kira kalau ada seorang tidak mampu memberi makan istrinya sehari, jangankan beras putih, beras jagung nggak ada di rumah, kira-kira dosa nggak? Oh ya nggak boleh Ustaz, dosa, mana tanggung jawab dia sebagai suami? Ini jawabannya. Kemudian, oh begitu Bu ya, mari kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata Aisyah, selama 3 bulan berturut-turut, muncul bulan, hilang di akhir bulan, muncul di awal bulan lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, selama 3 bulan berturut-turut, di rumah kami, kata Aisyah, nggak ada asap. Yani nggak ada yang mau dimasak 3 bulan. Kira-kira gimana Bu? Rasulullah dosa nggak? Menurut penilaian kita, Rasulullah nggak bertanggung jawab. Waduh, astagfirullah. Nah ini siapa yang mau menilai sekarang?
Masalah rumah saya bilang insya Allah Allah mudahkan. Yang penting takwa kepada Allah dan usaha. Yang dilarang itu kalau kita minta-minta ketuk pintu, ya, menggantungkan kepada orang tua itu. Anak ini sudah siap untuk mengarungi hidup ini. Biarkan. Nah, ini para hadirin yang kita lihat kondisi umat ini. Mizan, ya, takaran itu sudah berbolak-balik, nggak menentu. Kenapa? Karena umat Islam sudah dicekoki pemikirannya ini dengan berbagai macam pemikiran. Tempo masuk, Jawa Pos masuk, ya, apa namanya? Femina masuk, ya, sejak masih kecil Bobo sudah masuk, Scooby-Doo sudah masuk, macam-macam. Nah, kacau ini pemikiran. Belajarnya filsafat, belajarnya ilmu ekonomi barat. Waduh, hancur-hancuran benak kita ini. Sehingga mizan kitabullah dan mizan sunnatul rasul itu sudah tidak mengerti di nomor berapa itu adanya. Inilah umat yang menyebabkan umat ini nggak berhasil ya di sini nih. Sudahlah, pontang-panting pikiran, seminar, silakan muktamar, macam-macam muktamar silakan adakan untuk memeras pikiran bagaimana mencari jalan keluar bagi umat ini. Selama Al-Quran dan Sunnah nggak dijadikan sebagai panutan, para sahabat Rasul tidak mau dicontoh dan ditauladani, sudahlah, hancur. Sudah pasti itu. Siapa yang nyatakan gini? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pembahasan atau poin yang kedua, paham ya, nikah adalah akad yang syar'i yang di dalamnya mengandung penghalalan suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Dari poin yang kedua yang harus kita pahami pada pembahasan ini, itu manfaat, keutamaan dan tujuan dari menikah. Manfaat, keutamaan dan tujuan dari menikah. Terkadang seseorang tidak termotivasi untuk menikah karena dia tidak tahu atau kurang mengetahui apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya menikah di usia dini, apa sih pentingnya saya untuk menyegerakan menikah. Ini karena ketidaktahuan ini seseorang jadi kurang mengetahui, kurang termotivasi untuk menikah karena tidak tahu manfaatnya, tidak tahu tujuannya, tidak tahu betapa faedah dan pentingnya seseorang menikah. Saya sebutkan beberapa hal dalam kesempatan ini. Yang pertama, manfaat menikah, keutamaan atau tujuan menikah. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang mana ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ankihu ma taba lakum minan nisa'." Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senang. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senang. Lihat, Allah memerintahkan kita untuk menikah. Maka kita harus hadirkan ketika seseorang ingin menikah, dia dalam masa taat kepada Allah. Rasulullah SAW dengan sangat indah memberikan pesan, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada seorang pemuda. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Kata Rasulullah, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, dikarenakan menikah dapat lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dikarenakan menikah dapat menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan apabila dan barang siapa yang tidak mampu, fa innahu fa alaihi bis-sawm, maka baginya untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija', karena hal itu dapat membentengi diri.
Hadis ini ma'ruf, hadis dari dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini pun dalil yang menunjukkan bahwasannya manfaat seseorang menikah, tujuan seseorang menikah, keutamaan seseorang menikah, dia lagi melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka ana mau tanya, kira-kira salah nggak kalau seseorang ada yang mau menikah dikatakan awas jangan deket-deket dia, nah kena virus menikah, salah nggak? Itu sering terdengar dari kalangan ini. Awas jangan deket-deket dia, nanti ketularan menikah. Nggak tepat yang seperti ayat ikhwatal Fir'aun. Karena dia lagi menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang ini belum menikah, jangan mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini. Kalau dia pikir bahwasannya dia ingin masih belajar, ya belajar. Jangan menggembosi atau membuat perkataan atau statement-statement yang seperti ini. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kedua, di antara keutamaan menikah mengikuti sunnahnya para rasul. Lihat, tadi taat Allah dan Rasulnya, dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, dalam rangka mengikuti sunnahnya para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dalam surat Al-A'raf ayat 38. Ini dalil bahwasanya menikah itu adalah merupakan sunnahnya para rasul. Lalu yang ketiga, di antara manfaat seseorang untuk menikah yaitu dalam rangka menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal, dengan cara yang aman antara laki-laki dan perempuan. Kita semua mempunyai kebutuhan biologis dan penyalurannya adalah dengan menikah. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, dalam rangka menjaga kemaluan, melindungi harga diri dan kehormatan. Dalam rangka menjaga kemaluan, melindungi harga diri dan kehormatan, menundukkan pandangan, serta agar terjauhkan dari maksiat. Coba bayangin, manfaatnya luar biasa. Ketika seseorang ingin menikah, berarti dia ingin supaya dia tetap dalam ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Rabb-Nya. Ini orang yang tujuannya menikah. Rasulullah SAW berkata, kata Rasulullah, sebuah hadis yang tadi telah kita sama-sama dengarkan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, kata Rasulullah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dikarenakan dengan menikah dapat lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dapat menjaga kemaluannya, wa man lam yastati', dan apabila jika belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka baginya adalah puasa. Fa innahu lahu wida, maka hal ini adalah sebagai pembenteng bagi dirinya. Kalau kita perhatikan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata, kata beliau, di antara keutamaan menikah adalah dengan menikah seseorang dapat menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, dan menjaga pandangannya dan pandangan istrinya. Kemudian setelah keutamaan itu, lalu dalam rangka memenuhi kebutuhan syahwatnya. Lihat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang memahami seperti itu. Ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang keenam, lalu yang kelima, di antara keutamaan, manfaat dan tujuan seseorang menikah dalam rangka mendapatkan keturunan dan membina rumah tangga yang di dalamnya menjadi tempat mendidik anak, mencurahkan kasih sayang dan kelembutan kepadanya. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah,
wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina, dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu itu banina, anak-anak. Wa hafadatan, dan cucu-cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Dalam surat An-Nahl ayat 72. Ini keutamaan yang kelima. Lalu yang keenam, merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW untuk membanggakan jumlah umatnya di hadapan umat yang lainnya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwaju, menikahilah kalian." Yang menikah ini Rasulullah ya, Nabi kita semua. "Fa inni mukathiru bikumul umama." Karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat yang lain yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala takunu, dan janganlah kalian karahbaniyatin nasara, seperti pendeta-pendeta Nasrani. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dengan hadis-hadis pendukung di kitab As-Sahihah beliau. Itu keutamaan yang keenam. Lalu keutamaan yang ketujuh, dalam rangka menjaga keutuhan nasab. Karena jika tidak ada pernikahan yang resmi sesuai dengan aturan agama, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan, sehingga banyak anak terlahir tanpa orang tua dan tidaklah sah menurut agama. Ini ketujuh. Hal yang kedelapan, untuk meraih ketenangan dan kesenangan jiwa, yang menjadi keinginan setiap orang dengan berkumpulnya berdua dengan istri dan berdua antara suami dan istrinya, saling mencintai, saling menyayangi, saling memberikan pengertian, saling bantu membantu dalam urusan dunia dan akhirat, memandang hal-hal yang mubah dari pasangan masing-masing, suami istri maksudnya, bercumbu rayu, menunaikan biologisnya masing-masing. Yang ini semua dapat menenteramkan jiwa, menenangkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum", kata Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Wa ja'ala bainakum, lihat kata Allah apa? Wa ja'ala bainakum, supaya kamu cenderung, dan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaranya rasa kasih sayang. Ini ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahmatullah. Lalu di antara manfaat, tujuan dan keutamaan menikah yang ke-9, menjalin hubungan kekeluargaan dan memperkuat unsur-unsur kecintaan antar anggota keluarga, sehingga mempererat hubungan masyarakat. Anak misalnya punya orang tua, menikah dengan seorang fulana misalnya, punya orang tua, keluarga anak jadi erat hubungannya dengan keluarga yang lainnya. Misalnya antum menikah dengan seorang istri, misalnya seorang akhwat, misalnya keluarga antum jadi erat dengan keluarga istri antum. Seperti itu tujuan menikah, sehingga eratnya hubungan antar keluarga, maka erat hubungan antar masyarakat dan erat hubungan kekeluargaan bangsa ini. Lalu yang ke-10, dalam rangka menyempurnakan agama. Dalam rangka menyempurnakan agama. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda, mengkhabarkan kepada kita dengan sangat indah. Kata Rasulullah,
Man razaqahu Allahu imra'atan salihah. Barang siapa yang Allah karuniakan seorang istri salihah, faqad a'anahu ala satri dinih. Maka sungguh berarti Allah telah menolongnya atas setengah agamanya. Aliyattaqillaha fi satri tsani. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang kedua. Di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ia berkata sanadnya sahih dan disepakati oleh Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala. Ini setidaknya 10 hal atau 10 manfaat, 10 keutamaan dan tujuan ketika seseorang menikah.